हांगा जमलोल्या सगल्यांक देव बरी सांज आवडयता. आयज मायाची पयली तारीख आनी आमच्या वाड्याच्या लोकांक ही जावन आसा एक भोवच म्हत्वाची तारीख. आयच्या दिसाचो थोडो भोव इतिहास आमी जाणून घेवया. सियोले हो गांव वेगवेगळ्या तरेन सैमीक गिरेस्तकायेन तशेंच धर्मीक गिरेस्तकायेन नेटयलोलो आसा. ह्या गांवचो एक खाशेलो भाग म्हणल्यार आमचो वाडो गांवसा वाडो. सियोलेची पयली इगोर्ज आमच्या वाड्यान बांदलेली. गांवस ह्या लोकांचो जमो ह्या वाड्यान रावतालो म्हूण हें नांव गांवसा वाडो. ही इगोर्ज बांदून मांय देव सायबिणीक भेटयली आनी ही इगोर्ज फकत 32 वर्सां तिगली. ह्याच जाग्यार मागीर 1927 वर्सा मांय देवस कोपेल बांदलें. फादर लाझरस आंद्राद त्या वेळा वयलो कोपेलांव आसलो. ताची इच्छा आसली की फातिमा सायबिणीची एक व्हडली मुर्ती ह्या कोपेलाच्या आंगणांत आसची म्हूण. रोखडेंच मागीर फादर लाझरस आंद्रादाच्या फुडारपणा खाला आनी सगल्या वाड्याच्या वडिलांनी मेळून डिसेंबराचे 8 1943 ह्या वर्सा फातिमा सायबिणीची मुर्ती कोपेलाच्या सायडीक स्थापन केली. त्या वेळार फादर आंद्राद हांणी आमचो पुराय वाडो सायबिणीच्या भोव निश्कळो काळजाक म्हणल्यार इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरीक भेटयलो. सायबिणीची मुर्ती बसोवचे पयलीं फादरीन सगल्या वाड्यांतल्या लोकांक आपली इतेसांवां बरय म्हूण सांगली आनी ती इतेसांवां एकठांय करून 2 बाटल्यांनी घालून त्यो बाटल्यो बुनयादीन भितर घाल्यो आनी ताचे वयर सायबिणीची मुर्ती बसयली. आमच्या वाड्यांत घरांत सायबीण भोंवडावपाची रीत ना. फादरीचें मोन आसलें की वाड्याच्या सगल्या लोकांनी सायबिणी फुडल्यान एकठांय येवन एक गोराबो कसो पुराय ओयतुंबराच्या म्हयन्यान तेर्स करचो म्हूण. मायाच्या पयलेर सायबिणीक मुकूट घालपाची परंपरा कितें तें जाणून घेवया. मायाच्या पयलेर एक आंकवार चेडूं जे रोखडेंच काजराचो साक्रामेंत जोडपाचो आसा तें धोवी न्हेसोण घालून सगल्या वाड्यांतल्या लोकां सांगाती निसणीर वयर चडून सायबिणीच्या माथ्यार धव्या गुलाबांचो मुकूट घालता. ही परंपरा 1944 ह्या वर्सा सुरू जाली आनी आयज मेरेन 79 वर्सां मेरेन ही परंपरा आमच्या वाड्याच्या लोकांनी जिवी दवरल्या. ही परंपरा करपा फाटल्यान कारण म्हणल्यार सगल्या वाड्यांतल्या चेडवांचेर पुराय वाड्याचे लोक एकठांय येवन सायबिणीचो आशिर्वाद मागतात आनी सायबिणीक फुलांचो मुकूट घालून ही रीत सोंपयतात. आतां आंकवार चेडूं सायबिणीच्या मानांक मागणें म्हणटलें. निश्कलूंक माय, हांव उण्या भावार्थाचो पातली. म्हज्यो बावतिस्माच्यो बासावण्यो तुज्या हातांतल्यान नोसरता आनी थिरायता. हांव सासणांक देंवचाराक आनी ताज्या दोबाज्यांक ताच्या कामाक फाट करता आनी मनशां सैम घेतलेले जानवायेर सोम्या जेजू क्रिस्ताक सोपून लायन म्हजी भेट करता. जिवीतभर ताचे फाटल्यान म्हजो खोरीस व्हरूंक आदल्या परस ओदीक ताका विस्वाशी रावूंक. सर्गींच्या दोलबारा मुखार हांव तुका म्हजी आवय आनी राणी म्हूण वेंचून काडटा. तुजी चाकोन कशी म्हजी कूड आनी आत्मो म्हजे लागीं आसा तितलें आनी म्हज्या बऱ्या कोन्याचे आदले आतांचे आनी फुडलें मोल लेगून तुजे सुवादीन करता. देवाचे वर्ते मोहिमे खातीर कांयच आडाय नासतना म्हजे विशीं आनी म्हजे लागीं आसा आनी ना ताचे विशीं तुका जाय तशें करूंक तुका पुराय आनी सगळो अधिकार दिता आतां आनी सासणां. आमेन. जेजूच्या मोडीक रोगतां
आमचे तारणकोर, जेजूच्या पवित्र काळजा आमची काकलूट कोर. निष्कोडूंक काळजा मारयेच्या आमचे पासून मान. मारयेच्या निष्कोडूंक मानता आमची राखण कोर. बागयून जुजे आमचे पासून मान. बागयून फ्रांसिस शावियरा, बागयून जे वाजा, नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पोत शेतांसा पोस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. निष्कोडूंक आंकवार मारी आमचे पासोत विनोती कोर, आता आणि मरणाच्या वेळार. आमेन. सोर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा या दोव्या गुलाबांच्या मुकुटाचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. आता आंकवार चेडू फुलांचो मुकुट सायबिणीक घालपाक फुडें सरतले. I'm Evita Fernandez, the May Queen this year crowning Mother Mary statue. I feel very blessed and chosen and delighted to have this opportunity. The time that I started living in this ward and I heard about this tradition about the crowning, I always had a wish that I get this opportunity because it's always 1 year, one girl. And today, as the day has arrived, I feel very blessed and privileged to have this opportunity to crown Mother Mary with the crown of roses on her head. And it's so this tradition that is followed over here basically is for the blessing that is invoked on the bride-to-be, the spinster, on her for her future and for her wedding. And as I crown Mother Mary, I also ask her blessings upon all those girls, all those spinsters who would get married in the coming years. Good evening, friends. This is Father Joachim Rodriguez, and along with me Father Sebastian, the chaplain of this chapel called My Dev Chapel, Gausawado, Shivalim. Today is a special day for us because exactly 79 years ago, in 1944, then the chaplain, Father Lazar, started this custom or the tradition of having a May Queen, that is the spinster who is going to get married,
comes and crowns Our Lady of Fatima. We are in Novena days, and today is a big day for us, and I'm sure all of us are united in prayer to Our Lady. We thank God that giving us Mother Mary, the Mother of God, and all of us love her, and this chapel is dedicated to her. People long for this day, and this crowning done by Spencer is limited only to Gausawada people. Anyone gets chance from any side yearly, and then everyone is respected and given chance. My dear friends, many have experienced the grace of God through the intercession of Mother Mary, the powerful intercessor that the Church has given to us, God has given to her. Many have prayed to her, and many people's prayers are answered. And we pray that all those who are looking for a partner in their life, that their wishes may be fulfilled, and God may bless all those who are married, those who are going to get married, especially today's crowning, the one who is going to do. We pray for her, we pray for her family, and we pray for all the people gathered here and those who are going to watch these things, that the Lord may have mercy on you, and may Mother Mary, Mother of God, our Mother, which Jesus has given to us from the cross, may continue to intercede for us, and we may have high respect for her, honor her, and pray through her for all our needs. Wish you all the best, and we pray for all of you. May God bless you all. As a chaplain of Consovada Sivolium, the Methodist, so my 2 years of experience, this is the second year, really privilege as a chaplain, and this traditional following for 79 years. And today, as we gathered in front of our grotto, Our Lady of Fatima, especially the crowning the statue of Our Lady of Fatima, and really it's whoever watching this live telecast and whoever see this program, really Mama Mary intercede, and especially I pray for this moment, all the young girls and boys who are looking for their life partner. May this ceremony gives meaning to the all over the world who are watching this, and we give intercessor prayer to our Mother Mary, to Divine Master. So as we belong to Father Joachim Rodrigues, and myself belong to the Congregation of the Blessed Sacrament. The Archdiocese of Goa given the opportunity to serve the people of Consovada Sivolium. It's a privilege for us. And once again I take this opportunity to thank all the reporters and all the people who see this program. May Mama Mary intercede for all the people, especially for the peace in our country and peace in the world. Thank you so much.